Sir, media orang apa yang naik? masih 15 दिन का Norokto joton saimano ba hayung nijo to Hani Bwsarokni saimano khana International Day of World Indigenous People. Obono kitingi observe khanan baginai somosto hayung ganangino joto lukurok Hani Bwsarok tini hai salrogo preparation nai tonglayo khanake asol salungnai je 9 August o dino kitingi sing Tripura Tribal Area Autonomous District Council je dabu sing the party in power tongo ba chung je DC is the government ba sung officially decision na khaje Agartala sini state capital o sung khana observation khainai gasini o observation kitingai sung kaisa procession khainai abungkha circuit house in simi mo Rabindra Bhawan jora sung himlainai himlaima jagao sung sini tableau rok tongnai tai bibinno sini cultural je ITR trainer sini colorful sini community ne heads rok participate khainai tai west sibajola tai Khwai district ni lukurok phainai oro ko program ne kitingi nai chung sini folk dance folk culture samung jotono o khanani program o abo chung sini bibino community rok phaikya borok abo no tuinai khana phunuknai tai sungbo abono tuinai chung kaham ke tabo preparation nai tongo ge khanani salno druginai tebo kaham ke perform khanan baginai a jaga costume jeta live surobo khlainai sini bibi khbangma sini je community 19 ba 20 je sini tribes ba community rok tongo da borma tongnai riang tongnai jomote tongnai tai kwangma rufini nini koloi morasing garu ke nini usoi nini morasing ke mok jakma aba ke sini joto sibrasa Tripura Hani borok khana oro participate khlainai abun bagi sing belai khano khatungjak belai khano tongthokjak dabuk sini bus kango sin honorable EM education bobotini o program nainen bagi nai kaham ke jai jai ke nainen bagi nai jai jai ke pandangnan bagi nai bobotini phaijak mo Rabindra holo Rabindra Bhawan holo obon nainen bagi nai bagi sini joto young star bo oro phalejak borok naiji busung naithokjak joto no borok tini rehearsal khanan bagi phaijak kana borok no o program no musangrenai sini o program khub gala occasion ni bisingtino mo program no sung khlainai gaun bagai sung tini oro phalaimani sir koitan isimi rally koitan isimi Panda o rally 10 tan isimi 10 morning abo sangnai o circuit house isimi oro 12 nuno governor tabuk jora sung siako governor to kogreza governor o Panda no inaugurate khlainai by chance kuno special program rok ba kuno kong khangke hoito ba governor ni message ba bo oro phayapang mano sufar dabuk jora sungno to sini chief executive member sini honorable EM governor no thange invitation raka bo consent bo raka o program o phaimanjak nani baginai boba grano bo lo profession nai mani nor bo jora ka saka phayan nei bobogra o program to bo tongnani kok tongmani no kintu Diliwo kaisa political talk ba sini je Tripura sani hamkran bagene aro dialogue soli tongo talk soli tongo aboni bagai khana sal jorobo Diliwo ma tongnai bon bagi sini His Royal Highness bobogra Pradut Bikram Kishore Maniko de Burma sini yamno bo message raka anu bo message raka khani program ke bo attend khaimaya how about strike khlai tongo je Khwlaikha any one of a member from royal family sing horrogo jugajug khlaini khana attend khlaiman abo sung saitok nai 9 August World Indigenous Day over the
ताकलाय बिसोर पयला हास्टेआव बाहाय कतरखाय बान्ना खाजाना थांनाय दं बा लामसनानै थांनाय दं Now, more indigenous day, World Indigenous Day, obohai sal lo kabangma ageno sal kuduk mano oro tibra hasteo sing paralekya puila o tibra hasteo o salno kitingi observe khenenka Tipra Student Federation TSF se khlayo epore Borok People Human Rights Organization abon pore dabo joto cutting across political line event sing nuka last year ago Congress bo khlayo CPIM bo khlayo joto no khlaina banda abon bagai mo sing joto se involve magnai jar capacity bo borok khlainani bagine sing joto no bo kobo je শুধু sing tangai ADC simi khlainai ba state government no khlaitu tai bibhinno organization bo mob salno roginai observation khlaikate bo naithogote bo kaham abo meaningful abo in two sense abo kahamta Sir, house by zero, but the woman seemed depending on the town. Town sing joto abo public wo disturbing or sini timely process of fire chung shudu circuit house থেকে lam ranai sing changnai ei pore towards Cornell ceremony towards nini যে দৈনিক সংবাদ দৈনিক বিদ্যুৎকর্তা সমনি ও RMS Orient ceremony মেন যে ফাংশন নাই যে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনী ও হল নাম্বার 1 অরকে সিং ফাইনে সিং অ্যাসেম্বল নাই रोड शो खलायतानि रगो बाहाय परमिशन माने हाबां रग रिया रग देंका हास्ते हाबां रग না আপনি কোনো সিনথানি রিপোর্ট করে যতন পারমিশন ওকে और ताई कोनो फूड फेस्टिवल बा कोनो किछु खाइ द बुसकागो नासुर और गैदरिंग सिमिं গ্যাদারিং সিমিং নাই কোনো ফুড ফেস্টিভ্যাল করে খানা শুধু কালচারাল যে বিভিন্ন সিনি যে কমিউনিটি নি যে গরক রিপ্রেজেন্ট খানাই কস্টিউম আবনো লাইফ শো খাইনাই এই পরে সিনি যে ও সালনো কিতিংনে বিনিং যে ইম্পর্টেন্স আবনতে সিনি যে ইনভাইটেড গেস্ট রক আবো স্পিচ রানাই বা কগনারক নাই না তথা 9th August 2026 का वर्ल्ड इंडिजिनस डे पालन खालामजागो चीनी त्रिपुरा राज्यों है विशेष खालामता त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल उद्योगे स्टेट लेवल जों वर्ल्ड इंडिजिनस डे जों पालन खालामनानै थाङै दङ वर्ल्ड इंडिजिनस डे माने हानि बोसारोनि दिन जों जत निरौ बाहायनो हानि बोसा जों जत हानि बोसा और जत हानि बोसारक जों आरो कुथंलाइखा खानानि बाङै जों प्रिपारेशन ताबो नायदों अमनि मेन उद्देश्यखा जे जों जे हानि बोसा जोंनि जे अधिकार जोंनि सोनोमों जोंनि चामों नंमों तंमों न सारा शुद्ध त्रिपुराया सारा भारतवर्ष सारा पृथ्वीगो जों जोंनि तंमों चामों नंमों जोंनि सिनोमों न जों प्रतिष्ठा खालामनायनि बाङै ते चिनो अधिकार न जों आदाय खालामनायनि बाङैनो वर्ल्ड इंडिजिनस डे पालन खालामजागो ताबक जों से फर एग्जाम्पल खाना जों अरनिगो तेजपुर शाखा जे सर्किट हाउस थेके जों अरनिगो प्रसेशन खालायो जोंनि त्रिपुरायाव जे 19 ट्राइब्स दं माने 19 शेड्यूल ट्राइब्स प्लस सब ट्राइब्स रखांका प्राय 49 ट्राइब्स खालायो जतनो जानि जा कामों चोमों न कागै कस्ट्यूम न कागै आरोनि टेब्लु बुतंनाय प्लस प्रसेशन खालायो आरो सर्किट हाउस नि नॉर्थ गेट मने परे कर्नेल चौमनी मने परे विदुरकर्ता चौमनी मने परे RMS मने परे ओरिएंट चौमनी मने परे और रविंद्र शतवार्षिकी भवन जों आरो फाइ साफायनाय प्राय जों 2 घंटा रमखा 10 सिनो स्टार्ट खालायो और 12टा समय साफायनाय 12टा समय साफायखा हांका चिनि जे ऑनरेबल गेस्ट रक्तनाय हिज एक्सेलेंसी दि ऑनरेबल गवर्नर फाइनानि कक दंगो महाराजा तो फाइनानि कक तंमानि टेक्निक आरनेको दिल्लीगो थांगि तंमानि बाङै हयतो साफायमाय आंगानि फान दंगो हांका आरनेगो जारा ऑनरेबल गेस्ट दंनाय जतनो आरनो जारा गैदारिंग संनाय जों अराउंड आरनेगो प्राय 5-6 हजार गैदारिंग होननानै बाङै जों टारगेट खालामजाक शुद्ध जारा और गैदारिंग नाय बरगिया और जारा फाइमेनाय प्लस जारा फाइमेयारक सारा त्रिपुरा राज्यनि बरक तब विशेष खालायै तब इंडिजिनस बरक हानि बोसानि बरकनो
o World Indigenous Day o borno chung kha kaham janago te Happy Indigenous Day 2026 jotono chung oroni theke oroni ko already kaisa committee khlaijak tongo o committee ni taraf theke Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Administration পক্ষ থেকে borno chung kha kaham janago te jara indigenous tongnai jara o indigenous tongnai borno bahaine সারা ত্রিপুরা রাজ্যের বরংনো जों खा काहाम এবং হ্যাপি ইন্ডিজেনাস ডে 2026 जों জানাগো ইয়াফার যতনা হামবাই हायुंहा बुसारकनि सालो हायुंनि जत लोकरकनो हामजाकमा तै खुलुमा याफारो TTAADCनि बोखाक्तै हानि बुसारकनि हुकुमु मुकुमु बुनिसलाय जुदा बुनिसलाय कुचुक बुनिसलाय खतर हानि बुसारकनि कानमुं चुमुं रोचामुं मुसामुं चामुं बेबाग बेलायखे बलायजागो हायुंगो जों TTAADC हायुंहा बुसारकनि सालो दियायो हानि बुसारक तैबो कुचुको काथुन ते हायुं गोनांगै सिनिमुं मानथुन